जीबू जाऊनु से थोड़ा चिता पकाएंगे। चिता पकाने के बाद सकाल में मेरा भौणी क्या करेगा माण बसाएगा नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करें समस्ते बहुत ही भल थे मु भी भल अच्छी तो आज गोटे लंग ब्लॉगटा स्टार्ट करार रिजन हूँ नुआ बो ये माण बसाऊँ माण बसा तो नुह घरे तो माँ मान बसाऊ शाशु तो घरे माण बसाऊे आठी जेहेतु गोटे म्यारेड आम मैंने आम नु मैंने म्यारेड नुह से गोटे म्यारेड स्त्री लोक तेणु सी पिला लक्ष्मी पूजा करदेव घरे काली राति तो आम दी भौणी मिसिकी सब चिता पकई देलु घरे भी हेले मुझे चिता पकई सब तक आते सब पकड़ा बेलू मोर पूरा अंटा पिठी लगी जाए आठी कि अल्प जगह अल्प ही पकई देलु कहीं मार्बल तो जानते भलसे देखा जाए माटी घर सब बेस्ट किंतु मैंने राति 11टा बाजिलानी ना 10:30 मो फोन एक्चुअली मैंने व्हाइट बैकग्राउंड को सहित लाइट एमती जलुची फिर भी जिते लाइट हेल्ले मो फोन एमती ही आसे आम सब कम सारिकी खियापिया सारिकी दीदी मत ग्राइंडिंग कर देदेला मुझे चिता पकाऊँ सी भितर पकाऊँ चैलेंज देखा आ बाकी रहा व्हाइट मार्बल माने तो किसी चिता फिता देखाजी जमी तो देखा पाचिला सुखिला खाली सकालू देखा ना ना जमी आम घरे जिते नुह छुआ फिलिंग्सटा एठी आसीबो कौन सेटा माटी घरे जैकेट मिदिकी लगी पड़ी कम मुझे तो घोरी घारी होती काटुनु से देखी पानी जीबू जाऊनु सेपट टॉयलेट जा तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा चिता पकाएंगे चिता पकाने के बाद हम सो जाएंगे सकाल होने के बाद वो सूख जाएगा और सकाल में मेरा भौणी क्या करेगा माण बसाएगा भात करेंगे और डालमा करेंगे भाई ना मुझे जानती सांगे सांगे कमेंट देवे माण को अपमान दौच अरे आम हिंदी कहूँ ना जो आम हिंदी कहूँ सेमती नुहे माण को अपमान दौचु ये जेहेतु गोटे गृहिणी है ना को गोटे गृहिणी चिता पड़ा काली सांग मैंने चिता पके सजेला खाली बासीटा हेनी बोली नुआ आज 16 कोटी पद्म खाली से लिखुची बाकी आ सब कम सरीगला खाली भोग लगे मत कौन गोटे उठे गाधे पाधे कौन 16 कोटी पद्म 16 कोटी पद्म 16 कोटी पद्म बोले लक्ष्मी माँ बसी पद्म पुणी पछे ये भाई देखा सूर्यमुखी कांगी बसाटा एक्चुअली म्यारेड लोक करा दीदी जेहेतु करनी मत सकाल उठी गाधे पाधे सब फल मु सजाड़ी दी सका मैगी दिया मैंने भोग हाँपे तले गोटे कौन करी चोरी आनी खाई ऊपर खाइले भोग एमती कह कथा ठाकुर खराब मुझे ठाकुर ये आनी पूजा करी एमती कहती खराब लगे एमती कहले हाँ ये चाटी दौना चाटी दिए सब मीठा तो लगुच बढ़िया मीठा तो लगे कि से अगटा कि तले शीत कर आखि खराब पड़े से ब्रो ये लगे सोलार पे कल इनस्टॉल कल ना पत्थर उड़ी ये पड़ो ना कौन कौच कामयाब पत्थर कौन पत्थर केवल उड़ू कामयाब हो कि कौन हबू तो बेस्ट विशेष तू कामयाब हो मत गोटे फोन किन देबू दीदी भलिया कौन कहंदी मत फोन मागे मत गोटे फोन किन देबू तो दीदी भलिया मत आगो देबू बेबी एते फोन नहीं कौन करबो किछ करबेनी गोटे डाहाण पटे पकड़ते गोटे बाम पटे पकड़ते कौन हबो अब आगो मणि के रहयो ना जहां हो हेलो तापर पुनिया गोटे एपड़ हाथ रे एपड़ हाथ रे हेलो हेलो ब्रो एठी बाइछंदी साग तले दीदी करूची खीरी एठी के हवारे फोन उडुची ना कोन मु खीरी करके आसी एपड़े कैमरा पर छोटे मु चाकुली कोन पागुली करूची पाकुली करूची सुना जातो हम आइले खरारे बातले खरा तो ये सुखी जी बोल किछ होबनी अरे बेबी किछ होबनी खाली सुखी जाउची ना किछ होबनी से अना आधा घंटा रहले भी किछ होबनी ओडिसा आइतले को साग कोसला सागटा मैंने बढ़िया लागे सेटा मस्त प्रकृति रे ये मानवसा में कोसला साग में जेहेतु हमर एटी कोसला जापनी ताको जापनी तेनु हमें ए सागटा को भेजू माने पालंग साग रेडी पूजा पूजी सार सारलेनी किंतु देखै नथली मो चिताटा रात 11 बसिया को पकई थी यहाँ टिके ब्लाक कलर माने मार्बल बोली देखा जाऊँ मो चिताटा मुझे सब पकई माने ये स्टार्ट तो किंतु व्हाइट कलर भलसे देखा जाऊनी फिर भी चलो आईफोन बोली देखा जाऊँ
এইଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପକେଇଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଚିତା ଆସେନି କିନ୍ତୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ପକେଇଦେବା କଥା ଏ ସବୁତକ ମୁଁ ପକେଇଛି ଏତକ ଦିଦି ପକେଇଛି ଆଉ ପକେଇଛି ତାପରେ ଏପଟୁ କିଚେନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେତକ ପକେଇଛି ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଦୁଆର ପୁରା ସବୁତକ ଘର ସାରା ଦୁଆର ପକେଇଲା ବେଳକୁ ମତେ ପୁରା 5-6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ପାଟି କରୁନି ଏଠି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି ପାଟି କରିବା କଥା ନୁହଁ ତ ମୁଁ ଏଠି ପୂଜା କରିଦେଇଛି କେମିତି ହେଇଛି ଚିତା କହିବେ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଦେଖାଗଲା ରାତିରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଯେମିତି ପକେଇବା କଥା ପକେଇ ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ସିଏ ପୂଜା କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସଡନ ପ୍ଲାନଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା ସିଏ ପୂଜା କରିପାରିବନି ପୂଜା ସାରି ଦେଇଛି ଏବେ ତ ଦିଦି ତଳେ କ୍ଷୀରି କରୁଛି ମୁଁ ଏବେ ଫିଲହାଲ ପାଇଁ ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ସେ ଭାତ ଡାଲମା ସବୁ ତ କରିଦବ ମୁଁ ଖାଲି ଯାହା ବରାଟା ମାନେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ବରା କରେ ବୋଲି ସିଏ କୁହେ ତେଣୁ ଖାଲି ବରାଟା ହିଁ ମୁଁ କରିବି ଶୀତ ଦିନ ଯେହେତୁ ଅଧେ ଦିନ ମୋର ଛାତ ଉପରେ ହିଁ କଟେ କାହିଁକିନା ତଳେ ମାର୍ବଲ ଘରଟା ନା ଏତେ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପାଦ ପୁରା ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯାଏ ତେଣୁ ଭାଇ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ପୁଳେ ବୋଳି ହେଇଛି ପଡ଼ ଆସିକି ଖରାରେ ବସ ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ତାପରେ ମୁଁ ବି ଆଉ ରୋଷେଇବାସରେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ମୋର ଏପଟେ ବି ମୋ କାମ ଅଛି ପର୍ସନାଲ କାମ ସେତେବେଳକୁ ଉପରେ ବସିଥିଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳାଉଛି କାହିଁକିନା ଦିଦିର ଯେହେତୁ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ତଳକୁ କ୍ଷୀରି କେତେବେଳକୁ ସଜାଇଥିଲା ନା ଭାବିଲି ଖାଇଦେଇକି ଆସିବି ପୁରା 2 ଗିନା ଛୋଟ ଗିନା କିନ୍ତୁ 2 ଗିନା ଖାଇଦେଇ ଆସିଲି କ୍ଷୀରି ପୁରା टेस्टी तो थिला कहीं मत भात खाई सारा क्षीरी खाया इच्छा हुए समस्त भात खाई सारा मिठा जिन खाया इच्छा हुए कि मोर हुए माने मिठा जिन खाया इच्छा हुए कि क्षीरी मुझे खाईपारे ज्यादा गोटे स्पून ही खाईपारि तेनाली भाविली आगे खाई गला आउ तेणु 2 गिना खाई आसी ऊपर सबुदिन आज भी आज नुह सबुदिन माने आम पूरा सकाळू संध्या जाए ऊपर ही बसु जहाँ करूँ ऊपर ही करूँ छात उपरे जे बसी 1000 थर तलू जाइबू ये करने कौन पार्सल के पार्सल के मो पार्सल माने से ओनर हो कि से लोक जो मैंने सब देखुए कहार पार्सल आसुनी आमर गोटे डेली माने दिन को 2-3टा पार्सल तलू दौड़ी जा दौड़ी आस मत बेले बेले लाज लगे आउ जी को इच्छा हो पठे दिए तू जा बोली मत भल लगुनि जिते गोटे कौन पार्सल जी तलू एमती 1000 थर एबे पुणी आउ गोटे मोर आसी पहुँचो गोटे जाइए 9टा बेले आने पुणी गोटे बोधे 2टा कि 3टा बेले फ्लिपकार्ट रू प्रायः 2-3टा बेले ही आसिक दिखती से आसवे पुणी थे जी मुझे एत सारा एक्चुअली पार्सल मु ऑर्डर दिएनी एथरिक देती गोटे स्पेशल कारण बहुत सारा ऑर्डर मुझे गोटे कारण से डेली डेली तलू जाए पड़ी आउ दीदीर तो सी डेली ऑर्डर तार जिते बड़े देख फ्लिपकार्ट ऑर्डर दिखाई नहीं तो मेसो मिंत्रा जहाँ भी ऑर्डर दिखाई सहित कौन प्रमोशन प्रोडक्ट एत सारा जिनस आसे मैंने तौक बारंबार जाक पड़ो ना जोटा गला गुरुवार से दिन कह सब माण बसला मतलब कमेंट रे कहे प्रथम रू ही ये फेल ड्राइंग रे फेल किंतु मु माइंड रे फिक्स कर देछि ना मु फास्ट रू ड्राइंग रे फेल बोली मत लगे जे मु भल करिनी बोलिका प्राय टाइम पकाए मानवसा दशमी हो किंतु मु जेबेठु पकाया स्टार्ट कली घरे माने थरे थर पकईछि भल भल फूल मत मो निजको बहुत बढ़िया लगे मो झोटी तक मु पर भाविली मत आसूची मु पुणी कहीं कहे जे ड्राइंग रे फेल एथरे फेल से फेल मैं एक्चुअली एबे ही महसूस कली जोटा फास्ट तुम कहीदेव मुझे पारिनी से केवे भल हेनी ट्राए करनी कहीदेली ना यहाँ मत आसेनी यहाँ हुए मु खराब ही फूल बनाए खराब ही मेहंदी बनाए कि जो स्टार्ट कली अभ्यास हो गला माने मस्त चिता मु तो मो चिता मत तो बढ़िया लगे मुझे चिता पकाए घरे यहाँ खाली चिता नुह सबूपाई भी जब तुम कहीदेव जो मुझे पारिनी से केवे हेनी से प्रकृति में फिल कर आगुरी सब विश्वास कैनि कि फिल कर जब तुम कह ये मुझे करदेवी ताल करदेवी एमती ना ट्राए करनी देखला मन मन होमी तो कौटी हुए चेष्टा भी से हिसाब से कराया पड़ो हो छाड़ टे अधिक गप होगा चलो तेज बरा करवा ये गोटे पिलाटा आसिक बरा छाणुची गोल गोल बरा कहीं कहाँ बावला पड़े ना कौन कौन गोटे पिलाटा से बरा छाणी मैंने लुचिक से पड़े छाणी ना तापर ये मोर ये शाग भजा भात हो अरे या बरा बंध भांगी पड़ेगा आउ ये डालमा भी सजाई रेडी खीरी भी रेडी खीरटा बढ़िया देखा केमती लगुता मुझे जानी आम ये सब करुचु कि सतरे मो माँ हाथ रंधा मिस करुँचे खाली चट चल दिए बाकी सी सब रोषे कर रेडी कर रखी तो से खाई सारी मोर डेरी होती गोटे तार 12टा हम ठाकुर पूजा हम तार प्रॉपर टाइम रे सब जिन हम ना माण बसौने कि तथापि माण बसई भी मोर डेरी हो पाए कि मो मार प्रॉपर टाइम पूरा पूरी 12टा हम कहार हुड़हुड़ी शब्द शुभु न कहार शंख शुभु न पूजा कर तो सब कम पूरा एकदम पंचुआलिटी भाव में करदे थाए किंतु से जिनसा शाग बाछी दे सकाल उठी गाधी नी ये जहाँ खाली केवल ये डालमार परिवाटा काटे
ଶାଗଟା ବାଛି ସରିଲା। ମୋ ମୁହଁ ଶୁଖିଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ମୋର କଣା ବରା ହେଇପାରିଲାନି, ଗୋଲ ବରା ହେଇଛି। ସରିଲେ ପୂଜା କଲା ମା କରିଥିବ କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ ବରା ଛାଣିଥିବ, ଚକୁଳି ପିଠା ବି କରିଥିବ, ବହୁତ ସାରା ପିଠା କରିଥିବ। ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଖରାପ ବି କହିପାରନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହିପାରିବି, ମତେ ସେମିତି କିଛି ମନେ ପଡେନି ତ। ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଖାଦ୍ୟ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସହର ଗାଁ ଭିତର ଇଏ ସେମିତି ଯାଏ। ହଁ, ପରିବେଶଟା ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ଯଦି ଇଏ ହେଇଥିବ। ସ୍ପେଶିଆଲି ଡଙ୍ଗା ଭସା କଥାରେ ମନେ ପଡିବ ଗାଁ କଥା, ଆଉ ମାଣବସା ଆଉ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ସବୁ ତ ଆଉ କହିଦେବୁ ନା ନାଇଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆଉ ରଜ ପୂଜା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେସବୁରେ କିଛି ମନେ ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମମି ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିଥିବ ସବୁ ବଢା ବଢି କରିକି ମତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଭସାଟା ଆମର ଆଉ ବାକି ଟାଇମ୍ ମନେ ପଡେନି। ବନେଇ ତ ଦେବେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ବନେଇଛି ଆଜି ସବୁ। ଆମର ମାଣବସା ହବନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇଛି। ଭାତ, ଡାଲମା, କ୍ଷୀରି ଆଉ ବରା, ପିଠା ବନେଇଲିନି କାହିଁକିନା ପିଠା ଆମର ଏତେ ସ୍ୱାମୀ ତ ଖାଆନ୍ତିନି। ଆମର ଏବେ ବି ବନେଇଥିଲି ଆଉ ବନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡେ ସବୁ ମୋର ସବୁଥର। କ'ଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିହବ ନାହିଁ। ବଲା ପଠଉନୁ ତାଙ୍କୁ, ବଲା ତ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ। କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ବରା ମତେ ଏ ପିଲା ଆଗରୁ କହିବେନି ଯେ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲିକା। ଠିକ ରୋଷେଇ ସରିଥିବ ଟିକେ ଦେଇଦବା। ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଡାଲମା ତ ସେ ବାହାର ଲୋକ ଖାଆନ୍ତିନି ନା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାଲମା ଦେଲି ଖାଇବେ ନା। କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଡାଲମା, ସେ ଜାଣିନି ବୋଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ଲୋକ ନା, ସେ ସାର୍ ଛତିଶଗଡ଼ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ କେଜାଣି। ଭଲ ଲାଗେ। ଓକେ, ସ୍କୁଲ ଯାଉ ଚାଲ। ଆମେ ରୋଷେଇ ସାରି ମାନେ ବରାଟା ଛାଣି ଦେଇ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଖାଇବାକୁ। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଆଣିକି। ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ। ଭାତ ଧରିକି କଂସା ତାଟିଆ ଧରି ଲାଜ ମାଡୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ, ନିଜେ କୋଉଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର। ତେଣୁ ଉପରେ ଆମକୁ ଖାଇବା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ନା ଆମେ ଆସି ଖାଉଛୁ। ଥୋଡ଼ା ସା ଲୁଣ କମ ଚଳିବ। ଶାଗଟା ମଝିରେ ରଖ। ଏଠି ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁ ହଉଛି ଆମର ଉପରେ ଆସିକି। ବହୁତ ଜୋର ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଘରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଉପରେ ଖାଉଛୁ। ବରାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ବିରି ଯାହା ହଉ ଭଲସେ ମିଳିଯାଉଛି, କଳା ବିରି କିନ୍ତୁ ଫାଳ ବିରି ମିଳେ, ଭଲ ବିରି। ଆମପଟେ ସେ ବିରିଟା ଏତେ ବାଗ ଆସୁନି ନା, ପୋଟ ଦଉଛନ୍ତି। ବିରିଟା ଓଜନ ଅଧିକ ହବା ଉଠିବା ପାଇଁକା ତାର ନଷ୍ଟ ହବନି, କାହିଁକିନା ଉପରଟା ଛଡେଇ ଥାନ୍ତି ନା, କେମିକାଲ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଦିନକୁ ଆମର 50ଟା ପାର୍ସଲ ଆସୁଛି। ଏବେ ଖାଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇକି ଉଠିଛି କି ନାହିଁ, ପୁଣି ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା। ହେଇ ଇଏ ସେଇଦିନ ବି ଏମିତି ଗପିଥିଲେ, ଲେଟ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ସେମିତି ଗପୁଛନ୍ତି, ଲେଟ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଏଇଟା ନା ଦିଦିର ପାର୍ସଲ ଆସିଲା, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପୁଣି ମୋର ଆସିବ। ଏ ଭଗବାନ, ଏଇ ଯୁଗରୁ ମୁଁ ଜମା ଏପଟେ ବସିନି। ଖାଲି ଖରା କାଟିବ, ଆଖି ଛୋଟ, ଏମିତିରେ ଆଖି ଛୋଟ, ପୁଣି ଆହୁରି ଆଖି ଛୋଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଖାଲି ପାର୍ସଲ ଉପରେ ପାର୍ସଲ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମର ଆଗକୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେଟା ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ପାର୍ସଲ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଲା, ମୋ ପାର୍ସଲଟା ସେଇଠୁ ହିଁ ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲା। ୟାର ସୁ ହେଲାନି ଗୋଡକୁ। ଭଲ ସୁଟା ଅର୍ଡର ଆଣିଥିଲା ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବ ବୋଲି, ସୁ ପିନ୍ଧିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବ ବୋଲିକା। ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାଇଲିଆ ଜାଗାଟା, ତେଣୁକରି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବ ବୋଲି ଆଣିଥିଲା। କାହିଁ ରିଭିଲ୍ କରୁଛୁ? ସେ ସୁଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ସେଟା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ମାନୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଉନଥିଲା, ଫିଟ୍ ହେଲାନି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଟର୍ନ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମନଟା ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ। ଆର ତ ଏଠି ପାର୍ସଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଦେଖି ହେବନି କାହିଁକିନା ସେଟା ପରେ ରିଭିଲ୍ ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଫିଲହାଲ ପାଇଁ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ପେଟେ। ଖାଇକି ଆମେ ଉଠି ପାରୁନୁ 3 ଜଣ ଯାକ। ସିଏ ତାକୁ ଧରିଛି, ଇଏ ତାକୁ ଧରିଛି। ବ୍ରୋ ଆଉ ଦିଅନି, ମାନେ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇବି କାଲି ଭଳିଆ। ସେଇଠୁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ନାଟକ କରୁ। ସେ ମତେ ତାକୁଥିବ, ତାଙ୍କୁ ତାକୁଥିବ, ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ସରିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। କ'ଣ ସେ ବେଶୀ ତ କାମ ଦାମ ମୁଁ କରିନି, ଆଉ ସେଇ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କରିଛି। ଟିକେ ଖାଇଦେଲା ପରେ ମାନେ ଉଠିପାରୁନି ନା, ଟିକେ ଚାଲିଯିବା। ତ ଏ ବ୍ଲଗଟା ଏମିତି ନର୍ମାଲ ହିଁ ଥିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କିଛି କରିବିନି, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ମାନେ ଆମେ ଦେଖାଯାଉନୁ, ଆମେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଜୋରେ ସନ୍ ଏକ୍ସପୋଜରଟା ମୁହଁ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଲାଇକ୍ କରିଦେଲେ, ସେୟାର କରିଦେଲେ, 5 ଜଣ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ।
ହେ କଲେ ତାପରେ ଶୋଧିବେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଶୋଧିବେ କହିବେ କୁଆଡୁ ଆଇଛ ତ ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫ୍ କରିଦିଏ ଜାଣିଛ ମଜାକ ଥିଲା ଏଇଟା ଏଇ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗଟା ଭଲ ବ୍ଲଗ ଆସିବ ତେଣୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଥିବେ ହେଲା ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓକେ ଟାଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ପାର୍ସଲ ଏବେ କରିବୁ ଟାଟା